अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में समहाउ आज मार्केट के अंदर नजर आए, लेकिन एक फ्लैट नोट कंप्लीट रेंज बाउंड सिचुएशन में मार्केट के अंदर आज ट्रेडिंग देखी गई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मार्केट में अपर साइड भी और लोअर साइड भी ट्रेडिंग देखी गई, लेकिन ओवरऑल कुछ फ्लैट नोट पर एंड हुआ और 20 पॉइंट्स का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। इट मीन्स के मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ कंसोलिडेशन और एक स्टेबिलिटी हम कह सकते हैं आज की मार्केट में देखी गई है। वीक का सेकेंड लास्ट डे है, कल वीक का लास्ट डे होगा, तो मार्केट के अंदर ओवरऑल इस वीक के अंदर पॉजिटिव जेस्चर ही विटनेस किया गया है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 42,027.38 के लेवल पर। हाई साइड मार्केट गई 42,412.51, लोअर वाज 42,009.30 एंड फाइनली क्लोजर 42,047.72 का पे क्लोजर रहा। चेंज रहा 20.34 का इजाफा। ओवरऑल हम देख रहे हैं काफी फ्लैट नोट आज की मार्केट में देखा गया है। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 420.31 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन नजर आता है 56.53 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 18.03 बिलियन रुपीस। और वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन इज क्लिपिंग इन रेड टेरिटरी। टीआरजी पार्क इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 1.18 के डिक्लाइन के साथ। 70.07 पे क्लोजर। 35.23 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। मैपल लीफ सीमेंट सेकंड स्कॉर पे 0.4 जो है वो अच्छे माइलस्टोन अचीव कर सके। सर, इसके साथ साथ आपने किसी बैंक के साथ भी कुछ अग्रीमेंट वगैरह साइन किया है रिसेंटली, वो भी बताइए प्लीज़। जी ज़रूर। देखें, कैपिटल मार्केट्स में दो बड़े सब सेक्टर्स होते हैं, एक इक्विटीज़ का और एक डेट मार्केट्स का। हमारी इक्विटी मार्केट तो काफ़ी डेवलप हुई है, मगर डेट मार्केट जो है कैपिटल मार्केट्स के अंदर वो बहुत ही छोटी है और उसमें ना सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग है, और जो डेट मार्केट है प्राइमरीली बैंक्स डोमिनेट करते हैं पाकिस्तान। लेवरेज पे जो काम करते हैं लोग, उनके लिए मतलब है कि लोन लेना, किसी कंपनी को अगर लोन लेना है तो बैंकिंग सेक्टर से जाता है, वो बॉन्ड इश्यूज नहीं करता। जिस तरह आपको याद है, हमने लास्ट टाइम बात की थी, जो पीएचएल का सुकूक इशू हुआ था, वो पहली बार 200 बिलियन रुपए का जो पीएचएल ने सुकूक इशू किया था, उन्होंने थ्रू बुक बिल्डिंग किया इन द स्टॉक मार्केट, और उसकी वजह से एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर्स को भी मिली अपॉर्चुनिटी इन्वेस्ट करने की, और गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट भी बहुत अट्रैक्टिव मिला। तो हमारा फोकस यही है कि डेट मार्केट भी जो है हम इंक्रीज़ करें उसके अंदर, और उसमें एक स्टेप जो है बहुत ज़रूरी कि उसकी सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग इंप्रूव होए, जिसके लिए मार्केट मेकर्स की ज़रूरत है। तो रिसेंटली एससीसीपी और पीएसएक्स ने अपने रेगुलेशंस को चेंज किया है कि ब्रोकर्स के अलावा बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिस तरह बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो भी मार्केट मेकिंग जो है डेट सिक्योरिटीज़ में कर सकते हैं। और बैंक अल्फला ने रिसेंटली साइन किया एज अ फर्स्ट बैंक, और हमारी और भी बैंक्स के काफ़ी एडवांस डिस्कशन हो रही है, बैंक ऑफ पंजाब, मीज़ान बैंक, बैंक इस्लामी, बाकी बैंक्स जो कि इंटरेस्टेड हैं कि वो भी मार्केट मेकिंग का रोल अदा करें पीएसएक्स के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन जब ये प्रॉपर्ली फुल फ्लेज वर्किंग ऑर्डर में आ जाएगी तो इसका इम्पैक्ट क्या आएंगे? देखिए, उसका इम्पैक्ट ही आएगा कि जो कई बार होता है जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ होती है तो बैंकिंग सेक्टर वो सारी लोन्स की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट की भी बहुत डेट की रिक्वायरमेंट्स हैं। अब सीपेक के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनको भी डेट चाहिए, बहुत प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो होएगा, उनको डेट चाहिए। तो फिर या तो इंटरेस्ट रेट्स पे बहुत प्रेशर आ जाता है, या फिर जिसको कहते हैं क्राउडिंग आउट, के कोई सेगमेंट्स जो हैं उनको लोन्स नहीं मिलते। अभी जो कंस्ट्रक्शन का जो एफर्ट शुरू किया है पैकेज, उसके लिए अगर आपकी एक लॉन्ग टर्म फंडिंग मॉर्गेज अवेलेबिलिटी ना होए पाकिस्तान में, तो ये स्कीम चल नहीं सकेगी आगे। और बैंक्स जो हैं उनके पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो 20 ईयर 30 ईयर की मॉर्गेजेस दे सकें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब वो एक मॉर्गेज दें तो उसको रीफाइनेंस कर सकें कैपिटल मार्केट से आकर। तो स्टेट बैंक ने इसकी कमिटीज़ भी बनाई हैं कि भाई देखें कि किस तरह कैपिटल मार्केट में रीफाइनेंसिंग हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कैपिटल मार्केट्स में जो डेट मार्केट है वो डेवलप होए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी होए लोन्स की फॉर द इकोनॉमी टू ग्रो। ओके, दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर इसको प्रॉपर्ली देखा जाए और लोग भी इस पे पार्टिसिपेट करें और इसको ज़रा थोड़ा देखें तो वो भी फ़ायदा ले सकते हैं इससे। सर, इसके साथ साथ लिक्विडिटी की बात करें, बैंक्स की बात हो रही है, तो रोशन डिजिटल अकाउंट की बात करें या फिर सी पैक की बात करें, लिक्विडिटी कितनी आ रही है पाकिस्तान में जो कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जा सकती है? देखिए, एफडीआई के थ्रू अगर हम बोलें तो एफडीआई के नंबर्स हैव बीन क्वाइट इनकरेजिंग, वो ऊपर ही गए हैं। मगर इस वक्त पिछले साल का, आई थिंक ये साल जो है, इसको
نارمل ایئر کسی طرح سے بھی کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. سی پیک بھی سلو ڈاؤن ہوا انہی ریزنس کی وجہ سے. اب جو نئی سی پیک اتھارٹی کو ری وائٹلائز کیا ہے, پروجیکٹس جو ہیں وہ واپس پروگریس کرنا شروع ہوئے ہیں. تو آئی تھنک ریئل اس کا جو رزلٹ آئے گا اور جو پتہ چلے گا کہ واقعی ہم لوگ سکسیزفلی آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں, ول بی ان 2021. مگر ڈیفینیٹلی جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ہیں, جو ریمیٹنسز میں چینجز آئے ہیں, کیونکہ ریمیٹنسز بھی بہت ساری جو ہے فارمل سیکٹر کی طرف موو ہو گئی ہیں جو حوالے وغیرہ کے تھرو آتی تھیں. تو آئی ہوپ وہ ٹرینڈ جو اب لوگ یوز کرنا شروع ہو گئے ہیں, یوز ٹو ہو گئے ہیں بینکس کو یوز کرنے سے, وہ اب اسی کو 2021 میں بھی ایگزیکٹلی سب کو ڈاکیومنٹڈ ہونا چاہیے, پراپرلی فائلر ہونا چاہیے, اور یہ اب کرپشن یا کوئی بھی الٹا سیدھا کام نہیں ہونا چاہیے جو کہ ہمارے ملک کو نقصان کرے. سر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس لیکوڈیٹی ہے, موجود ہے, دکھائی دیتا ہے. ریئل اسٹیٹ کے اندر پہلے جب وہ کام کرتے تھے, لیکن اب وہ وہاں سے اپنا پیسہ نکال کر خاص کر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آ رہے ہیں. تو ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یا ان کو یہ اویئرنیس دینے کے لیے کہ ہاں دس از دا رائٹ وے کہ آپ اسٹاک ایکسچینج میں آئیں اور یہاں انویسٹ کریں, ان کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے یا ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل. اس کے اندر پی ایس ایکس نے بھی اور کافی جو ہیں لیڈنگ بروکرز وہ بھی ریگولر ویبینارز جو ہیں ہولڈ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ کس طرح انویسٹ کر سکتے ہیں. ریسرچ پروڈیوس ہو رہی ہے اس کے اوپر, اور یہ ایفرٹ اور کرنے کی ضرورت ہے. مگر ڈیفینیٹلی اس کے اندر خاص طور پہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ذرا سا آسان ہو گیا ہے کہ آپ کو صرف فیس ٹو فیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ویبینارز پہ بھی لوگ یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ وہ آ کر سمجھیں اور انویسٹ کریں. زیادہ تر ہم دیکھ رہے تھے کانفرنسز ہوتی تھیں وہ ڈیلے ہو جاتی تھی, لیکن اب جب سے یہ کورونا اسٹارٹ ہوا تو وہ اپنے ٹائم پہ ہی ہوتی ہیں اور ویب کے تھرو جو ہے وہ ہو جاتی ہیں. تو دس از گڈ, اور اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھے کام ہو رہے ہیں. سر اس کے ساتھ ساتھ ایف اے ٹی ایف کا اسٹانس جو سب سے زیادہ ہرٹ کرتا ہے مارکیٹ کو, ہم دیکھتے ہیں جب ایف اے ٹی ایف کا امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے یا ایف اے ٹی ایف کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, اس سے ایک ہفتے پہلے کچھ مارکیٹ میں ڈفرینٹ فلکچویشن ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اپر سائڈ لوور سائڈ. کیا امپیکٹ دکھائی دے رہا ہے جنوری میں؟ ہم جو ہیں وہ ایک پازیٹیو وے میں آگے بڑھ رہے ہیں, وائٹ لسٹ میں سلیکٹ ہو سکتے ہیں, یا ابھی بھی ہمیں گرے لسٹ ہی ایک جو ہے وہ ایک جگہ ہے ہمارے لیے؟ دیکھیے اس کے اوپر مجھے کوئی ایسی انسائڈ انفارمیشن نہیں ہے کہ میں کوئی جواب دے سکوں, مگر آئی تھنک یہ کلیئر ہے جو گورنمنٹ نے جو انفارمیشن شیئر کرتی ہے پبلکلی بھی کہ وی آر کنٹینیوئنگ ٹو میک پروگریس, اور جو ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ہم لوگ میٹ کرتے جا رہے ہیں. میجورٹی کو آلریڈی ہم میٹ کر چکے ہیں. تو آئی ایم شیور تھنگز ول, آئی تھنک پاکستان میں پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے کمپلیٹ ریئلائزیشن ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی کنڈیشنز کو میٹ کرنا بہت ضروری ہے. ایس سی سی پی, سینٹرل بینک, ساری فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہیں, چاہے وہ بروکرز ہوں چاہے وہ بینکس ہوئیں, سب ایفرٹ کر رہے ہیں کہ اپنے سسٹمز کو اسی طرح مینیج کریں تاکہ ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹس میٹ ہوئیں. تو اب فیبرری میں کیا ہوتا ہے اٹس ڈیفیکلٹ ٹو سے, مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ڈائریکشن ہے اور پروگریس ہے از ان دا رائٹ ڈائریکشن. رائٹ. اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ ٹاکس ہوتی ہیں, ڈائلاگز ہوتے ہیں, تو وہاں پر جو اس کا امپیکٹ آتا ہے, کیا مارکیٹ اس کو ریئیکٹ کرتی ہے؟ کیونکہ ہر نیوز کو مارکیٹ سم ٹائمز ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے. مارکیٹ کا تو کام ہی ہے کہ مارکیٹ اگر ہر نیوز کو ریئیکٹ نہیں کرے گی تو مارکیٹ ہی نہیں ہوئے گی. ایگزیکٹلی, بٹ آئی ایم ایف کا تو اتنا کوئی ڈائریکٹلی کنسرن تو نہیں ہے نا مارکیٹ سے؟ نہیں دیکھیے آئی ایم ایف کا بہت ڈائریکٹ کنسرن ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ جب آئی ایم ایف پروگرام میں ہم نہیں تھے اور پاکستان کے فارن ریزروز جو ہیں وہ بہت کم ہو رہے تھے, ہمارا روپی کی لیولز پہ پیپل ور ناٹ ہیپی, ایکسپورٹرز خاص طور پہ سفر کر رہے تھے. تو وہ سارا جب ایک بیٹھ کر پراپر پیکج آئی ایم ایف کے ساتھ ایگری ہوا تو اس سے ایک بہت کانفیڈنس آیا, کیونکہ آئی ایم ایف کی جو سب سے امپورٹنٹ سگنل ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کا تو جتنا بھی 6 بلین کا پیکج ہوا ہیز اٹس اون امپورٹنس, مگر اس سے جو ایک فائنینشیل ڈسپلن کریٹ ہوتا ہے اس سے باقی انویسٹرز اور باقی لینڈرز کو کانفیڈنس ملتا ہے اور وہ آگے آتے ہیں. ورنہ اگر آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہوتا تو باقی لینڈرز اور باقی انویسٹرز بھی آگے نہ آتے. فائنینشیل ڈسپلن کی بات ہو رہی ہے تو مارکیٹ ڈسپلن بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے. سر ہم دیکھتے ہیں سم ٹائمز انسٹیٹیوشنز ڈائریکٹلی سیلنگ کر دیتے ہیں, اور جب انڈیویجولز بائنگ کر رہے ہوتے ہیں اور پراپرلی مارکیٹ میں سینٹیمنٹس بہت سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ میوچلز آتے ہیں اور ڈائریکٹ سے ایک سیلنگ ہو جاتی ہے. اس پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ہالٹ یا کوئی ایسی چیز, کوئی بریکر ہونا چاہیے؟ دیکھیے ہم نے ارلیئر دس ایئر جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں اس کے مطابق مارکیٹ ہالٹس اور سرکٹ بریکرز جو ہیں ہم نے انڈیویجول سٹاکس کے اوپر بھی اور 30 انڈیکس کے اوپر بھی
امپلیمنٹ کیے تھے جو کہ ماشاءاللہ بہت سکسیزفل رہے, اور انہوں نے مارکیٹ کو بہت سپورٹ کیا, ایک ڈسپلن مینر میں سپورٹ کیا جب مارکیٹ بہت پریشر میں تھی بیکاز آف دا لاک ڈاؤن. مگر آپ انڈیویجول انویسٹر یا انسٹیٹیوشن کو نہیں کہہ سکتے. اگر آپ انویسٹر ہیں, آپ نے انویسٹ کیا ہے, یا آپ کی مرضی آپ کب بیچنا چاہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ بیچنا چاہیں تو آپ کو بولیں نہیں ابھی آپ نہیں بیچ سکتے یا آپ نہ بیچیں. ایک پراپر ایک جائنٹ سائز کا کوئی چیز اگر آ کے سیلنگ ہوگی, ہر جو فنڈ مینیجر ہے, اگر میوچل فنڈ کا فنڈ مینیجر ہے تو اس کا کام ہی ہے کہ اپنی پرفارمنس جو ہے وہ اچھی دکھائے, اسی سے وہ اور انویسٹرز کو اٹریکٹ کر سکے گا. تو اگر اس کو لگتا ہے کہ ابھی مارکیٹ میں پروفٹ ٹیکنگ کا ٹائم ہے, ان کے پاس بھی اور کلائنٹس ہوں گے, ان کی کلائنٹس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, لیکن میں اسی کی بات کر رہی ہوں. خاص طور پہ اگر آپ نے میوچل فنڈ میں انویسٹ کیا ہوا ہے اور آپ اپنے پیسے نکالنا چاہتی ہیں کیونکہ آپ کو چھٹی پہ جانا ہے, تو پھر جب میوچل فنڈ سے کوئی آپ پیسے نکالیں گے تو میوچل فنڈ شیئر بیچ کر ہی آپ کو پیسے دے سکتا ہے, اپنے پاس سے نہیں دے سکتا. اپنے پاس سے نہیں دے سکتا. سو آئی تھنک یہ تھوڑا سا انفیئر کرٹیسزم ہوتا ہے, کیونکہ میوچل فنڈز کا کام ہے کہ وہ اپنا ریٹرن کو میکسیمائز کریں تاکہ ان کے انویسٹرز کو بیسٹ ریٹرن ملے. اور اگر ان کو لگتا ہے کہ مارکیٹ میں یہ بیچنا چاہیے, یا تو ان کا ویو ہوئے گا وہ, یا پھر ان کے پاس ان کے انویسٹرز کی ریڈیمپشن آ رہی ہوئیں گی جس کی وجہ سے ان کو بیچنا پڑے گا. رائٹ, دس از دا وے. مارکیٹ کے اندر یہی ہوتا ہے, ایٹ لاسٹ ہم یہی کہہ سکتے ہیں. اچھا سر, اس کے ساتھ ساتھ اوور آل میوچلس کی بات ہو گئی اور ہم نے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو ڈسکس کر دیے. اوور آل اسکرپٹس وائز بھی کچھ اسپیکولیشن دکھائی دیتی ہے, تو وہ بھی کچھ کنٹرول ہو سکتی ہے یا وہ بھی اگین اسی سینس میں آئے گی؟ دیکھیں, اسپیکولیشن از واٹ آئلز دا مارکیٹ. تو پوری دنیا میں اسپیکولیٹرز کے بغیر تو مارکیٹس نہیں چلیں, بیکاز دے پرووائڈ یو, دے ٹیک اے ویو, اور آپ کو بائی اور سیل کی اپرچونٹی ملتی ہے. جو چیز کنٹرول ہونی چاہیے, اور جس طرح میں نے کہا جو ہمارا سرویلنس سسٹم آئے گا وہ ہماری ایبلٹی کو امپروو کر دے گا کنٹرول کرنے کے لیے, کہ کوئی مینیپولیشن یا کوئی انسائڈر ٹریڈنگ اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے, تاکہ ایک فیئر اور ٹرانسپیرنٹ چانس ہوئے سب انویسٹرز کو گین کرنے کا. آپ نے کہا تھا پلیٹ فارم نیو جو ہے وہ ہمارا انوگریٹ ہونے جا رہا ہے مارچ میں 2021 میں. سر, جب یہ پلیٹ فارم آئے گا تو لوگوں کے پاس نیو ایک ورائٹی آ جائے گی. چائنیز اسٹاک ایکسچینج بھی ہمارے ساتھ ہوگا پارٹنر میں. اب جب کہ ہمارے پاس کچھ ایک انسائٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ اسکرپٹس وائز یا پرفارمنس وائز یا کمپنی, ہم نے اس کا جو ہے وہ ایک چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوتا ہے, تو وہ جہاں پہ ہمارے پاس ڈفرینٹ سیکٹر میں ڈفرینٹ اسکرپٹس آئیں گے, ان کی کوالٹی چیک کیسے ہونے کا کوئی سسٹم ہوگا, یا اس کی بھی کوئی پرفارمنس کا کسی چیز کا آپ ایجوکیٹ کریں گے اس میں؟ نہیں, دیکھیے اس کے اندر اسکرپٹس تو جس طرح آئی پی اوز آتے جائیں گے, لسٹنگ ہوئیں گی, تو نئے اسکرپٹس انشاءاللہ آتے جائیں گے. اور آئی ایم ہوپ فل ایک بڑا سیکٹر جو ہماری مارکیٹ میں اس وقت نہیں ہے وہ ریل اسٹیٹ کا ہے, جو ساری ایشین مارکیٹس میں ایک بہت امپورٹنٹ بڑا سیکٹر ہوتا ہے. تو آئی ہوپ کہ کنسٹرکشن کی اور ریل اسٹیٹ میں جو ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے اس سے ریٹس اور ڈفرینٹ ٹائپ کی کمپنیز آ کر لسٹ کریں گی جو ریل اسٹیٹ سیکٹر سے تعلق رکھتی ہیں. مگر جو نیا سسٹم ہمیں الاؤ کرے گا وہ نئے پروڈکٹ, جس طرح آپشنز کہ انڈیکس آپشنز ابھی نہیں ہیں ہمارے پاس, تو لوگ ہیج نہیں کر سکتے اپنی پوزیشنز کو. اسی طرح انڈیویجول سٹاکس کے اوپر آپشنز نہیں ہیں ہمارے پاس, ایک صرف بہت ہی بیسک ہمارے پاس فیوچرز مارکیٹ ہے صرف. تو اس طرح کی جو ہیں پروڈکٹس اویلیبل ہو جائیں گے جب یہ نئے سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد. ٹھیک ہے, اس پہ مزید بات کریں گے. ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے FDI کے اوپر, تو پلیز آپ یہ دیکھیں, ہم پھر واپس آئیں. پاکستان میں ایک طویل عرصے بعد براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں توقعات سے بڑا اضافہ دیکھا جا رہا ہے. ایسے میں کہ جب کرونا وبا کے دوران تمام ممالک کی معیشت سست روی کا شکار رہی, پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں براہ راست اضافہ امید کی علامت ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار انتہائی حوصلہ افزا ہیں, جن کے مطابق ماہ اکتوبر اور ستمبر میں ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. پاکستان میں FDI اور شراکت داری کی ضمن میں چین کا کردار بھی اہم ہے, جبکہ سی پیک سے متعلق منصوبوں کی کامیابی سے نفاذ کے تحت پاکستان میں FDI کی آمد نے مستحکم نمو کو تقویت دی ہے. سی پیک کے دوسرے مرحلے میں اسپیشل اکنامک زونز کی ترقی پاکستان کو اہم ترین علاقائی منڈی بنانے میں کردار ادا کرے گا. وزیر اعظم کے ویژن کی روشنی میں معیشت کے استحکام کے لیے بیرونی سرمایہ کاری خصوصاً ٹیکنالوجی ٹرانسفر کو اہمیت دی جا رہی ہے, اور اس سلسلے میں سرمایہ کاروں کو ہر ممکنہ سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بورڈ آف انویسٹمنٹ انڈسٹریل کے آپریشن یونٹ کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے.
जबकि हाउसिंग, टूरिज्म और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क के अंदर सरमायाकारी करने में सहूलतकारी के लिए स्पेशल यूनिट कायम किए जा चुके हैं। इन मामलात से जहां मुल्क की मौशी हालत में सरमायाकारी की मद में बेहतरी देखने में आई, वहीं बैरूनी कर्जों और वाजिबात के बायस पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा वाजिबात में भी कमी आएगी। एग्जैक्टली जब हम बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की और जब बात हो रोशन डिजिटल अकाउंट की, तो वहाँ से ओवरसीज पाकिस्तानी जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो सिनेरियो बिल्डअप होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाते हुए दिखाई देगा। फारूक खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर, रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आ रही है और हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ PSX रियल इस्टेट के अंदर भी एक ऑप्शन है वहाँ पर कि यहाँ भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, तो अब कितना पॉजिटिव जेस्चर दिखाई दे रहा है? देखिए, जो जिस तरह हम बात कर रहे थे रोशन डिजिटल की कि ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो इन प्लेस हों, और ये मीडियम टर्म में और जिस तरह मोमेंटम शुरू हुआ है, जिस तरह लोगों को इसकी समझ आएगी, पीपल विल फील कंफर्टेबल, इन सब चीज़ों को थोड़ा टाइम लगता है अपनी पूरी इफेक्टिवनेस होने के लिए। जब शुरू में SCRA अकाउंट्स ओपन किए थे तो उनको भी टाइम लगा था कि इन्वेस्टर्स ने आकर, और फिर बिलियंस में इन्वेस्टमेंट आई है थ्रू SCRA। जैसे हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना भी ज़रूरी है, और ईजी हो गया और टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना। और देखिए, ये तो एक अच्छी सर्विस है ना, कि वरना आपको पता है बैंक अकाउंट खोलना कितना मुश्किल था यहाँ पर, कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएं, एम्बेसी से सर्टिफाई कराएं, यहाँ पर फिज़िकली आना, बायोमेट्रिक्स आना, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि इसको इतना आसान कर दिया। मगर जो ब्रॉडली FDI का है, देखिए हमें एज ए कंट्री ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि किन इंडस्ट्रीज़ में हम लोग जेन्युइनली, रीजनली, ग्लोबली कंपेरेटिव हैं, और उन इंडस्ट्रीज़ को फिर इंकरेज करने के लिए किस तरह की पॉलिसीज़ चाहिए, क्योंकि फिर सब कुछ जब तक अलाइन नहीं होएगा। एग्जैक्टली सर, जब हम देख रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, टैक्स पॉलिसीज, एजुकेशन सिस्टम सब अलाइन होएगा, तो तब आप मैक्सिमम बेनिफिट उससे उठा सकेंगे। चेन है ना, इस चेन के थ्रू ही काम कर सकते हैं। सर, हमने देखा जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो टाइमली हमें कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया गया, टाइमली हमें इंटरेस्ट रेट कम किया गया। वहाँ कहाँ हम 13.25 पे ट्रेड कर रहे थे और कहाँ हमारे पास 7% पे अब इंटरेस्ट रेट नज़र आ रहा है, और वो भी ओवरऑल इन्फ्लेशन को भी अलग कर दिया गया। जहाँ हम बोल रहे थे कि फूड इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन को अलग किया जाए, लेकिन अब सारी चीज़ें टैकल डाउन होते हुए दिखाई दे रही। एट द सेम टाइम एक सेक्टर को सारी ये लीनियंसी दी गई है, इससे जॉइंट और भी इंडस्ट्रीज़ हैं, बट और भी सेक्टर्स हैं, तो इनके लिए भी कोई ऐसे पैकेजेस या कोई ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो कि हमारे लिए तरक्की का बायस बने। ऐसे ही जो जाके कोरोना दिखाई दे रहा है, खासकर आपने सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस पे जिक्र किया और कहा कि ग्रो होने की ज़रूरत है, तो IT सेक्टर दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने देखा कोरोना के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज में भी शेयर्स हैं वो भी डबल से भी ज़्यादा जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं उस पर। तो IT सेक्टर पे भी काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए बहुत सेक्टर्स को ओवर द इयर्स इंसेंटिव्स मिलते रहे हैं, ठीक है, चाहे टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, सीमेंट सेक्टर हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, तो मगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक ऐसा था, क्योंकि जब भी कोरोना वायरस का हुआ तो मेरे ख्याल गवर्नमेंट ने ही सोचा और राइटली सोचा कि बहुत सारी कोई 30-35 इंडस्ट्रीज़ उससे अलाइड हैं, तो उसकी सप्लाई चेन में एक बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, ये एक जो है हेविली लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, तो एम्प्लॉयमेंट का एक इशू है पाकिस्तान में, तो अगर ये सेक्टर ग्रो करेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलेंगी। IT सेक्टर के लिए भी पॉलिसीज़ हैं। हम कंपैरेटिव हैं IT सेक्टर में? IT सेक्टर के अंदर कुछ चीज़ों में हम हैं कंपैरेटिव, मगर हम लोग इस वक्त टू बी ऑनेस्ट बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमारी बिलियंस की एक्सपोर्ट होगी IT की, तो तब हम कहेंगे कि हम किसी लेवल पे पहुँचे। तो वी आर बिहाइंड, मगर जो हमारा नए स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो रहा है। अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी अपनी जेम मार्केट लॉन्च की है, ग्रोथ एंटरप्राइज मार्केट, विच इज़ फॉर स्मॉलर कंपनीज एंड SMEs। उसमें टेक्नोलॉजी कंपनीज भी हैं, ताकि अगर उनको कैपिटल की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए तो वो जेम मार्केट में आकर, जिसमें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स बहुत सिंपल हैं कंपेयर टू द मेन बोर्ड, कॉस्ट ऑफ लिस्टिंग बहुत कम है, तो इससे आई होप टेक्नोलॉजी कंपनीज भी फ़ायदा उठाएंगी कि कैपिटल रेज कर अपनी ग्रोथ ज़्यादा
तेज़ी से कर सकें। एग्जैक्टली क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत तेज़ी से हो सकती है। हमने देखा है कि जो लोग काम भी करते हैं वो अगर घर पे हों और मोबाइल के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू वो काम कर रहे हैं तो टाइमली हमें वो प्रॉपर चीज़ें बन के मिल रही हैं। तो इट मीन्स कि इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, देखिए टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, आई मीन सिर्फ टेक सेक्टर के लिए नहीं, आपके हर जो है इंडस्ट्री में उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा जाती है। चाहे वो प्लम्बर होए जो कि पहले उसको जाना पड़ता था एक जगह काम करके दुकान पे वापस जाए, फिर पता चले कि नेक्स्ट जॉब कहाँ पर है, तो उससे जो टाइम वेस्ट होता था, अगर दिन में वो सिर्फ 3 जॉब्स कर सकता था तो अब वो एक जॉब से दूसरी जॉब में भी 5-6 जॉब्स कर सकता है, क्योंकि उसको दुकान पे वापस जाने की जरूरत ही नहीं है पता करने के लिए किसका फोन है, क्योंकि उसके तो मैं कह रहा हूँ, तो इस तरह के छोटे एग्जाम्पल से लेके बड़ी कंपनीज, चाहे वो सीमेंट कंपनी हो, चाहे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो, टेक्नोलॉजी का जो रियल बेनिफिट है कि हर एरिया में वहाँ प्रोडक्टिविटी आपकी ग्रो कर सकता है। एग्जैक्टली अब हम स्क्रीन पे देखकर अपने बाइंग और सेलिंग करते हैं तो दिस इज़ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी अब हमें दिखाई देती है और यही ग्रोथ है, एक्चुअल ग्रोथ जिसकी बात की जाती है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का भी विजन है कि डिजिटल पाकिस्तान होना चाहिए और डिजिटलाइज करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें भी पार्टिसिपेट करना हो, यानी कि हम भी अपना जो एक हक है वो निभाएं। FBR के थ्रू टैक्स कलेक्शन का जो मरहला दिखाई देता है, अभी भी यहाँ पर कुछ ना कुछ हम कहेंगे कमी दिखाई देती है, यानी कि लोग अभी भी जो सैलरी पेशा लोग हैं वो टैक्स देते हैं प्रॉपरली, वहाँ पे सारी चीज़ें फाइलर हैं, लेकिन अभी भी नॉन फाइलर्स मौजूद हैं। तो उनको एजुकेट करके और मार्केट में लाए जाए कि अगर आप ऐसा करते हैं और टैक्स बचाते हैं और टैक्स चोरी करते हैं, तो अगर आप यही पैसा अगर फाइलर बन के मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि हम देखते हैं काफ़ी हद तक बिजनेसमैन वगैरह भी हैं जो नहीं देते हैं टैक्स। देखिए राइट, पाकिस्तान की टैक्स स्पेस है छोटी और उसमें भी टेक्नोलॉजी को अगर यूज़ करें तो बहुत लोगों को आप टैक्स बेस के अंदर ला सकते हैं, और आई थिंक FBR अब इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो एक इफ़ेक्टिव टैक्स के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो कि लोगों के लिए आसान होए, हमारा टैक्स सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अभी 8 तारीख को टैक्स रिटर्न्स का आ रहा है और आई एम श्योर सब लोग जो करते हैं बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसको आसान करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को पता होना चाहिए, आप खुद से नहीं जो है वो टैक्स फाइल कर सकते, आपको किसी लॉयर की ज़रूरत पड़ती है, लाज़मी पड़ती है। हालांकि उसमें भी अब टेक्नोलॉजी के ये ई-फाइलर एक शुरू हुआ है, टेक वेंचर है जो कि बहुत आसान कर दिया इंडिविजुअल्स के लिए अपने टैक्सेस को फाइल करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी हेल्प कर सकती है आपकी। राइट सर, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि PSX में जो कोई नॉन फाइलर हो तो वो क्या अकाउंट ओपन कर सकता है? ये है आपके पास चेक एंड बैलेंस? जी देखिए, हमारे जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स के अंदर आपके पास बैंक अकाउंट होना, आपका NTN होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलें अभी यहाँ पर बात हो रही है अकाउंट की और पैसों की, तो यहाँ पे कमोडिटीज़ रेट्स देखते चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। कमोडिटीज़ और प्राइस के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,10,264 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 94,634 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर आउंस $1,838.75, ऑयल WTI पर बैरल $45.02, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $48। इट मीन्स कि हम देख रहे हैं कुछ फ्लक्चुएशन यहाँ भी इंटरनेशनल ऑयल प्राइस में दिखाई दे रही है। यूरो बाइंग रही करेंसी में सबसे पहले 191 रुपीज़, सेलिंग वॉज 194, UK पाउंड बाइंग रही 213 रुपीज़, सेलिंग वॉज 216, US डॉलर बाइंग रही 160.40, सेलिंग वॉज 161.10, चाइनीज yuan बाइंग एट 24.45, सेलिंग वॉज 24.60, Saudi Riyal buying at 42.50, selling was 43 rupees. UAE Dirham buying at 43.50, selling was 44 rupees. Kuwaiti Dinar buying रही 499 rupees, selling was 501.50. और यहाँ पे हमारे पास एक और स्क्रिप्ट मौजूद है, ओमानी रियाल बाइंग रही 410 रुपीज़, सेलिंग वॉज 412 रुपीज़। ये था ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स और ओवरऑल कमोडिटीज़ के रेट्स। हम देख रहे हैं इंटरनेशनल ऑयल प्राइस पे फ्लक्चुएशन इसलिए भी दिखाई दे रही है कि जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ एक कंजम्पशन का इम्पैक्ट आता है, और इसके साथ
साथ करंसी रेट में दोबारा रुपी डिप्रिशिएट हुआ, यानी कि 161 के अराउंड ट्रेड करा। इट मीन्स कि यहाँ भी कुछ जो है फ्लक्चुएशन नज़र आ रही है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दिसंबर है और दिसंबर में कोरोना का जो एक वैक्सीन है वो भी दिखाई दे रही है कि 10 दिसंबर तक ज़्यादातर ममालिक में जो आ जाएगी और यूके में सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगी। तो वैक्सीन के हवाले से भी बात करते हैं। फ़ारूक खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लास्ट मोमेंट्स हैं सर, प्लीज़ बताइएगा, वैक्सीन आ गई है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया, मार्केट ने भी अच्छा बिहेव किया उस दिन, क्या दिखाई दे रहा है? जी, ये साहब ने कहा बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और पाकिस्तान में भी आई होप ये सून अवेलेबल होंगी डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन, क्योंकि काफ़ी अभी तो 3 जो हैं वो ऑलमोस्ट अप्रूव होने वाली हैं या हो गई हैं, मगर 18-20 और वैक्सीन्स भी अंडर प्रोसेस हैं। मगर फिर भी मेरा ख्याल है कि 3-4-6 महीने अभी थोड़े से डिसरप्टेड रहेंगे